जों आं जिनि दफा आं माने तंबाई लिगा तंबाई सिंह कलाय तो तंबाई रखे साधारणत कल बाई से खाई कल बाई औ जे तने बलम जाति था मनोर दिसा रो खागै वा कायसा ताना नांगौ वा तानान बो तुइसा बजांनि माने पो बइते पश्चिम फैनाय अपति तुइसा से हाव वा माता नाय नों जेमा वा तो मांगला तामप्रो निने वा हागे ताके कायसा माथाजा कायसा प्लगजा उनखायसे वा नों चूज खेमानाय नों हाय वानो हा तांति फेका काय फेका नॉट दे नों बनो ओ जे दिनो कायनाय नों ति हो को वा ताना थांग न वा कुंसन सासर ने तुम मयं मान नों वा सुंनाय तिसा बनिनि साका बनि तिसा सा फंबनि जं ति थंनाय अपति तिसा से हावै वा मातो बनाय नों जेमा तिसा जं दक्षिण फैसिं उत्तर फैसिं पश्चिम फैसिं ओ दुनि मातो बगला नि वा तो न नांनाय ओ तिसा स्काखे चुखै नि पो फैसिं जे कोई अपति तिसानि वास मातो बनाय नों बबो तामफ्रो खाकसा मथाजनाय खाकसा ब्लगजनाय माने जों लाइफ में कफरो मामा हाइके उनानाय तो बय बनो माने याखुं यां नांगिया जगह तिसाय मातनाय बनो माने बेसी या ओ जे दिनो 3 दिन आगे मातानो तांगे कथार के मातनाय बनो खासिस मातो बा कुनो जगह खाजि मातो और कुनो खलाय सिरि तिरिए ओ बलम नरो थेपावै एप्रो ओ हानि बिसु स्टार्ट लाय ngaipro tara chin borok do yo বিশেষ করে পন্টানে তো তাওরা ও তাং পন তো কম সে তাঙ্গা মানে তাওকে কম্পালসারি 90 খাইও বঙ্গরে চিনি গরিয়া মতাই এরপরে নুন সায়ন তাকে সাকে চিন কেয়ার কাই কাইসা কোয়াসু বকে চিনি ত্রিপুরার কোনো বরক ঠিকায় থইয়া ভাবো প্রতি বছর ওয়াইসা কোয়াসু মানে বকে নক খুংসানি কোয়াসু মানে কে নক পুতিয়ে বন খাই কলাং থাঙ্গো তৈ থাঙ্গै ফুই ফুরুং মানে পাতা अंगखाय विसर्जन रो बन ब्लंग याकार फै रगै ताय और तेय पंटाओ तौराओ कोमा अनुष्ठान पाय ओ नगो ओ केरुसा किउ बरक माकै जे नंनि बरक अचाय तचाय जरा ओ तामसराय रो बारवा रो प्रथने बरक तंनाय किन्तु तार बरक चावै ताय अचाय एमां सावै माने स्वप्न जे नुजां माने बन मासा एमां सावनो तंनाय रबना चौतो रोय एमां साकाय से बो नौनी नहरका आइफोर से निमंत्रित रखाय जां गायबा बो असाय नहर थां माने परिसे ओ फताने पर माका फने याखाय केर बाय तो अंगनि क्षेत्र आबार अंगनि क्षेत्र काय पारानि क्षेत्र के बसो बैसे केर खायो पारा चुक्ति आइफोर कुनु बर खामैया बो एकुइ न किउ हाबगाय दंदिमु बा हाइ पेके कुनु ते कारि रहरिया এবং ফাইন মারনাই মানে অসাই বন শুদ্ধ খাই নাও নারু পরে মাইতে চাপাই কের পায়সো ধরা মাছ মাতং সিনাই হতে হাই বচিনি কেরনি নিয়ম গাই जों মুতি খায়ো গাই जों তাও তো হিন্দু ধর্ম বাক্সা হাবকা কীর্তন তীর্তন অব খায়ো বিশেষ করে সনাতন ধর্ম বৈষ্ণব ধর্ম চিনি আগের তিলক তাঙ্গই অঙ্গ খায়ো বব চলিও কিন্তু চিনি যে প্রকৃতি আং আরম্ভকে সাও হিন্দু অঙ্গ Tiprasa Hindu undi, Kristen orang sanam so Tiprasa Kristen undi. Teman bo Tiprasa Kristen aur kisa abar discuss makanya. Ani bung Birendra, ang Hindu, ani bung Birendra ungan koya. Beri ungkai kena takom itu, kau Tiprasa ungkamu, ban binbung bidison, bertemang ungka, binbung bidison teh tongkol ya. Niju so kau bay nak teh tongkol. जों बनो डोमिनेट खाय जागा आनी भाषानो डोमिनेट खाय जागा जेमन देवनमान दाय बा जमदे काका काकी बो प्रभुसा बो राइट नॉट दैट बो काका काकी संगाय आतय आनय आयुं आंचक माने जेथा जेथि ताबो देवनमान दाय पक्कुस करक्या बो दादु दिदिमा ठाकुमा तेरसे सालायसो दैट मीन्स निनि कक दाय बुनि दखानि को हापायका ननो बो डोमिनेट खाय जागा जों तावो आचु आचय বর্ণ সাকো অনেক মো কিন্তু जों বর্ণ যারা বিশেষ করে ত্রিপুরানি কবরক সাহিত্য সংসদ আঙ্গাইতাই কবরক মুখ্যমন্ত্রী মিশন ব ও ব্যাপারনো চিন্তা দ্বারা খাইতে দরকার নে আং খাখাই আং বর্ণ সাইয়া খাইদি নাই আনি আবেদন ছিল হিংগাই
जगह जों बुमु वीरेन्द्र रेस्टुरेंट दंगा जों ताबो फिसा उक्ति कक सालायनायनि कारणे ताबो चिनि बर' मन्दिर कक त्रिपुरा बाय बा कक बर' बाय उक्ति प्रचलन होननानै सुरुंगा बो एकटा जोंनि शुभ दिक माने गाहाम लामा दा गिजा सानानायाव ख्रिस्टानाव खेबो ख्रिस्टानावनि बसांखाय तमा जॉन डेविड ख्रिस्टोफार ऐ तमो तै फिलिप्स उक्ति बुंबाय आं बनो कोयो नाव तमाने बुंना नाव देख कैसे खिस्तान आं प्रश्न खाइना मुसो जे मिजोराम 300-400 बछर आगे बो मिजोराव खिस्तान बनि ताबुनि बुं खानायलाय ताबुनि प्रधान ये मुख्यमंत्री बुं जोराम थांगा आगेनि कांग्रेस नि लाथम वाला बिनि आगेनि लालदाम वाला एर आगेनि तमामु लुसाय बरं जतो निजिसो कबेना नि सलाय 400 बछर आगे खिस्तान हाबोय बरं जुदि बनि बासाबाय बनि कबाय जुदि नारमखाय नों तिप्रासाराव खतोबि नारमिया बानि बनि र प्रश्न प्लस मिजोराम तो ने हाक्सासे नु करि फाइ दालुं दे काइसा दे मानो डेविड फिलिप्स तमा बंगे साइखुमा नांथिंखुमा आइ दाउकी मौकी बंगबाय नों तिप्रासा आं बनबो दुखुना जों बेराय इनफिरिटी कमप्लेक्स बुगे वानजे को बिसे बुंना गे तंथन ओ इंग्लिश फेगे इंग्लिश चिनि किसनो खाय इउरोपियन कान्ट्री नो परतो इउरोपियन स्टाइल आरो बबो विदेशी बांलाबो विदेशी आं ट्रिटमेंट खायनाय दुनोजोंनो समान थायो आं जुदि बांलाखौ नारमै आंगाय आं तमाने नै इउरोपियन खौ नारनाय अपति उंथाय को क्या आं जतनो समान सुखिनाय थाय नों बांलाखौ नायसलियो आरो इउरोपियन खौ हामजागो बोया चीनी क्रिस्टी आगिनी 184 राजारावबो याकुंगं खलम बनो बाक्सा बरको सातमा पाकलाय बनि याकुंगनाय यागरमखाय पाय आरो नॉट दिस इज आवर कल्चर चीनी परम्परा चीनी आचोय गयमा थाराव बनो खाय थांजा एबं चीनी धर्मबो जों प्रकृति प्रेमी जों हयतो हिंदुबो दङ बाक्साफोराव बनबो अर्थोडक्स बंबा निंदा खाय नों आरो तासा फैदि आणि हिंदू धर्म थांका आणि जे कल्चर तमनी खिबरिना बग्या कल्चर जे तमनी वाथो हिंदी लामप्रा हिंदी कथार हिंदी तेबुमा हिंदी ब्रो बनो बादारिया किंतु ख्रिस्टानले माइसि चाहिए हो ब्रो ख्रिस्टान मत दफे चाहिए हो वो चाहिए किंतु चीनी गा चीनी रचामु चीनी जे जादू कलिजा चीनी जे खेरमबाद रचामुनि এইগুলা চিনি নিজস্ব স্টাইল নিজস্ব মুসামং ওয়াই ক্রিমানি মুসামনি থিবুর কামানি এইসে গুলা চিনি বড় একটা রীতি রেওয়াজ দंफाय কিন্তু जों তাবো অবনো খাইয়া ও বাক্সা খ্রিস্টান বগা उखा हाय उखा बो जाय आं साइमान आनि बंधु मासा जितेन्द्र देवबर्मा कोहिमा बो बडलिं रहर जागा इको बेंदी मेन कोहिमा ब्रांच नि बो डेपुटी मैनेजर दंफाय बो बिनि मैनेजर के विक्टर आउ आंगामी ब्रतो अंग ओ विक्टर नि कासे रिलेटिव थिका रक थांनाय मानि रक ओ जत्तो बनि नागानि जे आवनि नागा समाजनि बसंनि रीति रेवाज खायमानि परिसे फाक्टारना हेन्ड ओभार खाय हथिगो ब्रंनि रक किन्तु उंक्रे ब्रक ओ थिमानि जगह से वक तानाय जा जे मांस आ सानै चाय दं करनाय कराय दङ एबं ब्राव आरो डोनेशन बरो ओकथिनबो गै प्रनि रीति रिवाज खायमानि परिसे फादरनाय फारो तार माने ब्राव ख्रिस्टान किन्तु बंनि रिचुअल न खिबिया जेमन हर्नबिल तुमनो बलंगाय हु केरलाय बनि तमा बनि चादर बाय कामन बाय बनि परिस्थिति बनो काङै आइसकु बथो जरा क्लाय बिराव केराव मसालाय बनि आरो जखन हर्नबिल मु प्रत्येकटा आवनि सेमानि आंगामिनि नक दं आलादा आलादा एबं नक दे किन्नु दं बो बनि कालचार जों जरा ख्रिस्टान रखाय बुतिनो जाजगया बो ठीक गया आं ख्रिस्टान न हामिया साया ब्रग आबार खा कोयनो आं हिंदू बो साया हिंदू बांसाव जों हिंदूनि बेपारबो जतनो एडप्ट खायते क्रै चिनि तिप्रासा तमु तिप्रासा हिंदूनि ख्रिस्टान बो तिप्रासा ख्रिस्टान नि बोस आनि आबाय ताना कायसा हिंदू बो नायसलिया ख्रिस्टान बो नायसलिया
Kejar tabuk bisnis Korea je tabuk ni je সামাজিক রীতিনীতি আগে তো जों খালাইनो हायो ngai tabuk to sini kezan mazar kisah kia bangka sini bisingo dormo pas patengka tabuk sini bisingo baksa ba joy guru sandi kali oba kamu ma sini bin pat patengi tongka sini boror podre bodor mona lai ligla ngi tongka sini kezar kisah ligla ngi tano ke tabuk all ligla ngi tham tani tabuk nong ni je choklai bukini bisin tikai te sini je রীতিনীতি কালচার সংস্কৃতি ন বাহাকে এডাপ্ট খাইनो बागै बा बाहाके खाइलाय दं सार किसा ताबो बस्तन बाहाके खागे अबमथां जोंनाय जाहाथे लेगेलागानि यागनि यमना सार अबगेस চিনি তাবো ত্রিপুরা চলাইবুতু বা একটা সামাজিক সংস্থা সামাজিক উন্নয়ন ডেভেলপমেন্ট খেনে বাবো কাম খাই দं जों এরপরে जों কাইসা খালাইকা 2020 नि 16 তারিখ চিনি আগেনি সিমি ত্রিপুরা দফাতে 3টা স্তর দं বঙ্গরে ভিলেজ স্তর মানে কামি অকরা বঙ্গরে রুয়াজা এরপরে আমচাই অকরা ময়াল অকরা বঙ্গরে পুমা এরপরে রাইজনি যত দফানে অকরা বঙ্গরে নারা এই যে 3 স্তর অর্থাৎ পুমানি পরিষদ দङ তাইমান রত রুয়াজানি দেখে দাবিং কারবারি রক दङ তাইবো সিংহাপুরা दङ মূর্তি दङ বিভিন্ন পরকিউ তাও মিটিং হয় বড় লিনে পাচুনানি বসানি দুমাসুনানি তিরনানি বনো সাধারণত মূর্তি সিংহাপুরা কে বুদ্ধিজীবীনি ব্রক যে সিজানুজা গুড এডভাইস মানে এডভাইজার তাবো অপটিকলি दङ গেনিনো দাবি নখাই নেক্সট মানে রোয়াজানি পরে নেক্সট অপটিকে চিনি একচো এরপরে কারবারিকে সেনাপতি হয় বেশি কৌকুনি এঙ্গে বেসা কৌবই পুরনাই বুতে রক্তা বঙ্গরে পারানি বড়ুয়াজা এরপরে বড়ুয়াজা বিচার খাই অঙ্গ খাইমেলিয়া এঙ্গাই ব পমাংনি রনাই পমাং ব বিনি পারিষদ দङ পমাং তাইমাং তাই অন্যান্য বড় দङ বিলবই ব অঙ্গ খাই বিচার খাই और বিচার যদি কোনো কারণে উলিয়া এঙ্গাই ব নারায়ণ পাই নারায়ণ ইজ দ্য সুপ্রিমো সমাজনি পর বনি বিচার যদি ব কেউ উঙ্গিয়া খায় এজ পার সাংবিধানিক বা কনস্টিটিউশন মোতাবেক বিনে কেস ডাইরেক্ট টু হাইকোর্ট से थानाय तो लोअर कोर्ट थांबे एज पार ब शिक्षितनि प्रोविजन बतो माने समाजनि जे नारायणनि कोनो বিচার ब যদি আর সমাপ্ত খামি লাগলাই ব ইকুইভ্যালেন্ট টু হাইকোর্ট से নাই তাই অন্য জায়গা থামিয়া ব ডিস্ট্রিক্ট লেভেল বা লেভেলে থামিয়া ও শিক্ষিত দায়ী উত্তম যা কাস্টমারি ল দায়ী বতম চিনি কাস্টমারি ল ব চিনি ত্রিপুরা কাস্টমারি ল ত্রিপুরা কাস্টমারি ল এই যে চিনি ম দङ অজগাও এই যে ত্রিপুরা কাস্টমারি ল যেহেতু কক কাখাবা আর কিছু মাস আছে না অক্টোবর মাসনি 15 বা 16 তারিখ টিটি এডিসিও বিল উত্থাপন কা 3টা বিল উত্থাপন কা কাইসম কাটে মগনি মুরাসিংনি ত্রিপুরা দফানি 3টা অঙ্গা ব চিনি বিল উঙ্গাতে অঙ্গর 2020 नि 3 नंबर बिल ब 1 2 3 ब बिल और एडीसी एप्रूव खाई जगह 16 বা 17 तारीख ब पाथो जका स्टेट गवर्नमेंट निरो डायरेक्टर ऑफिस ऑफ ट्राइबल वेलफेयर निरो